Mga kainday, maayong buntag no, maayong buntag sa tanan sa akong mga solid followers, maayong buntag sa inyong tanan din ha. Nagvideo ko karon mga kainday, nagbuhat ko ani video hang namasi lang na naay makailaan ni mga tawhana, bayhana, igsuon actually mga kainday, igsuon ni sa ako ang ginikanan, igsuon ni sa ako ang mama. Base pa sa istorya sa akong mama, 10 years old o 13 years old pa daw siya nga ning langyaw niya. Wala na daw sila nagkita sa iyang mga igsuon. Base lang ba? Namasi lang ko ani nga nay makailani niya si Carmelita Baring. Carmelita Baring nga nagpuyo kuno de sa Agusan del Sur. Carmelita Baring, sa mga followers na ko nga naa sa Agusan, unta nga naay makailaan niya Carmelita Baring o gitawag nga Carmen. Guys, palihog lang ko og share ani nga unta naay malumong kasing-kasing nga nakailaan ni nila nga ma-share nga maabot ni sa iyaha. O napa siya isa ka igsuon, actually napa siya isa ka igsuon nga babae, nagpuyo kuno sa Katipunan Lasang sa mga nay nakailaan ni nga nagpuyo sa Katipunan Lasang nga ang pangalan niya kay si Milagrosa Baring Lovitos o gitawag nga Milagring. Guys, please share this video nga maabot sa ilaha or sa ilang mga anak man lang o sa ilang mga apo. Si Milagrosa Baring Lovitos, igsuon ni sa akong mama, kamagulangan ata ni nila. Basta aside babae daw ni ang yang nailhan kay si Milagring ang nickname niya. Kani si Milagring iyang bana kuno si Ernesto Lovitos. Tanawagan mi kung buhi pa man mo karon, please contact us nga maistorya man lang mo sa akong mama. Kay ako mama dugay na kayo nangandoy nga magkita mo, maistorya man lang mo. Sakit panggod pa malundungon nga among inahan. Sige o pangandoy siya mga isuod. Please share this video nga maabot sa sila ha. Ako nangyawat lang ko guys nga maistorya man lang ni sa kong iniganan iyang mga isuon. O ang anak ni Milagrosa Baring Lovitos nga nailhan sa akong mama sa una nga si Elizabeth Lovitos, si Delia Lovitos, Bonita Lovitos. Guys, kung isa may nakailaan ni nila diha sa Katipunan Lasang ug naapaman sila diha namuyo, please guys contact us. Kung buhi pa man kani mo ti Milagrosa Baring Lovitos o Ernesto Lovitos, please contact us nga maistorya man lang mo sa akong mama. Sa among inahan mo ni si Evangeline Cabalida Baring. Muna inyo ang igsuon nga grabig pangandoy nga nangandoy nga magkita man lang mo. Please share this video guys nga maabot man lang sa ilaha. Actually na pa sila igsuon nga nagpuyo kuno sa Jinsan. Yes, nailan na namo siya na nakontak na namo iyang mga igsuo, iyang mga anak, pero ulahi na guys. Wala na. Among nahibalaan isa na katuig nga namatay. Wala yun siguro gitugot sa Ginoo nga magkita sila. Ang lang igsuon isa nga naa sa Jensan nga mao si Ana Baring Lucernas. Pero wala wala gitugot sa Ginoo nga magkita man lang. Pero kaning duha nga nang hinaot mi nga unta or buhi man ni sila or patay na or naman lang may maistorya nga anak nila or side nila, please contact us. Guys, please share this video nga maabot man lang sa ila nga diha sa taga-Agusan nga nay nakailaan ni Carmelita Baring nga gitawag nga Carmen.
nga ihang igsuon nang hinaot nga magkita sila. O kang diha sa Katipunan Lasang nga yung isa ka igsuon kung buhi pa kati, please contact us nga maistorya man mo sa akong ginikanan sa akong inahan. Sakit as anak manggod kay sakit tan-awon ba, sakit ilang taon sa mo ang sa akong inahan nga gigpangandoy siya mga igsuon. Actually, akong mama ron, akong inahan, mag 70 na siya, 70 na yung edad. Pero wa siya laing giingon nga sa istorya o makita mo yung mga igsuon kung buhi pa. Please guys, kung mga kainday, kung kisa may nakailaan ni nila, please share this video nga maabot sa ilaha. Or sa mga anak man lang nga kay Ate Elizabeth Lovitos, Delia Lovitos, o Bonita Lovitos. Kamo ang gipangyaw-yaw sa akong inahan nga iyang nailhan sa una. Please guys, isa ra jud ako hangyo nga ma-share ninyo ni nga video nga maabot sa ilaha, please. O paura to, daghang salamat.